फाल्यां सकाळी 10:30 वरांचेर इलेक्शन कमिटी मिटींग आसा त्या हितूंतल्यान कॅन्डिडेट आमी फायनल करतले मोस्टली खंय जाताली सीएमाच्या हेल्थाचो उल्लेख जाल्लो मिटिंगेन ना सकाळी एक अफवा येताल्यो त्या बद्दल उल्लेख जाल्लो तितून कांय ना सीएम ऑफिसांतल्यान सांगलां सीएम स्टेबल आसा लिडरशीप बी कांय तशें डिस्कशन जावना ना कांय ना हायकमांड डेली चालू चौकशी करीत आसता डेली But Satish don't met governor. What कितें आसा गव्हर्नर आय डोंट नो कित्याक मेळ्ळो म्हाका खबर पर्सनल मेळ्ळा लास्ट 1 year he is the CM and he will not resign. सर बीजेपी पार्टी कुछ प्लान कर रहा है कि डेप्यूटी सीएम बनाने का? ऐसा कुछ नहीं है नथिंग हम हमारी पार्टी बढ़ाएंगे प्रेसाक सांगपाची एक हें आसता स्टायल तशी But he told on camera he will not lie on camera. न्ही कॅमेराचेर हांव तुका 100% सगळ्यो गोश्टी सांगच्यो ना काही गोश्टी आसता रिजर्व दवरच्योच पडटा आनी हांव म्हणटा की काँग्रेस बरोबर आतां 14 आमदार आसा 17 आसतनाच जालें ना त्या 14 आसतना बी जावचें ना Sir, health condition कशी आसा? सपोर्ट करता तुमकां एमिकेबल सोल्युशन एमिकेबल काय ना पार्सेकर आमच्या पार्टीचो लिडर तो आमचे बरोबर आसा ते कितें पार्टी भायर वचना तो विजय इज अवर कोलिशन पार्टनर